চিত্রা এই মায়াবিনী তুমি এই মায়াবিনী তো মায়ের ছুটিতেই তুমি অনুনিশ্বাস করতে লাও তো ঠোঁটের ঠোঁটে ঝুড়ি ঘুটো করতে লাও কাহিনী চিত্রা কাহিনী বাস यार्चनाटा तो पाटील सुपा पाऊनी जातो जायचं कोणती जाऊची এই মুহূর্তে বন্ধুরা আত্মহত্যা করতে হচ্ছে মরে যাচ্ছি বউ মরে যান চলে যাবি আচ্ছা এই ঘর ছাড়ি বউ বাপু দূরে কো চলে যাবি কাহিনী করে পড়ে যাবি কোন পাই মই ঘরে পড়ে যাবি तमे जोड़े सारा निष्कपट मनीष तू चाहिए अच्छा तम मन रे कष्ट देबा तुम्हारे कष्ट दे परिबे ओ सत्य कुछ अच्छा काई जाने सब काई के ना मु तुमको बहुत ভালো পাই ए मो जीवन ठारो अधिक ভালো तमको छाड़ी मो गोटे भी मुहूर्त बंची परिबे मनीष भी अच्छो तमको छाड़ी देले मो जमार बंची परिबे ये अच्छा ये घर छाड़ी चले जीवा परबो तमे देइतबा संखा सिंदूर को मो नै कि जीवा को चाहती ये भी अच्छा तमे देइतबा संखा सिंदूर को तमे आज फेरे ये संका सिंदूर को मो तमको फेरे देबी आ गोला बेले एति की कहबी तमे मते क्षमा करे दियो ठाकुर तमे मते क्षमा करे दियो होला ठार बेसी होला हेलो बोली गलिता दे बाखरे दिले तो पत्थर हेला मो प्रेम आरंभ तो पाखरे जाए मो जीवन सरे तो साथ बंधा मो जीवन सरे तो साथी बंधाम जीवन डरे नहीं चित्रा तू छड़ी छड़ी जाओ चित्रा तू छड़ी तो बच्ची परिबिनी ये जो बच्ची परिबिनी वो जो बच्ची परिबिनी तमे कोन बाबू तमको छाड़िए चित्रटा बंची परिबो तमको छाड़ी ना तो जमारी बंची परिबे ये चित्रटा मरे जे मारछ ये मरे जे मारछ तमे कोन मौला फुला कोण के देवता पूजारी लागे
ଫୁଲର ଆଖ୍ୟା ପାଏ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲଜ୍ଜା ଚାଲିଯିବି ଆଜି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ବହୁତ ଦୂର ରହିଯାଅ ତମେ ବୁଝାଉଛ ତ ଧରି ଧରି ଏ ଆଞ୍ଚଟା ମରିଯାଉ ତ ଚାହୁଁଛ ତ ଧରି ଧରି ଏ ଆଞ୍ଚଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିତ୍ରା ତମେ ବି ବୁଝିପାରିବ ଚିତ୍ରା କେବେ ବୁଝିପାରିବିନି ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ରା ମନେ ପଡୁଛି ଚିତ୍ରା ଆଉ ଭଲ କରି ପ୍ରଥମ ଦିନ କଥା ତମର ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ କଥା ଦିଆ ଦିଆ সেই আকর্ষণ সেই বীর মনে পড়ুছি চিত্রা চিত্রা আস আমি সেই ভিতরে ଯିବା କିଶୋରୀ ଯିବା କେବଳ ତମେ ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ତମେ ସୁଚିତ୍ରା ହରେ ଆସ सर 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 सर